Hello, my name is Shirley Salubonga. I am an English teacher at SMP Negeri Warironi, Papua, and also a student of Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan at University PGRI Adi Buwana. Today is March the 4th, 2024. I will do practicing Uji Kinerja. The topic is narrative text with problem-based learning. Let's enjoy the video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Everybody stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning. Good morning. Sit down, please. Okay. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Thank you. Give applause. Okay, before we start our lesson today, please, Lutfi, pray for us. Stand up. Friends, let's pray together. Amen. Thank you, Lutfi. Okay, I will check your absent today. Are there your friend is absent today? Adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Siapa? No. Yang kedua? Alia. Jadi. Sama Alia. Ali. Nur Ali. What happened to them? Absent. Oh, absent? Yeah, we hope that next week they will gather with us here studying English. Okay. Before we start our lesson, our material, we will sing national song entitled Dari Sabang Sampai Merauke. Stand up, please. Kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semangat! Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Okay, okay. Now please check under your table and chair if there are garbage. Please put it in the dustbin. Coba cek meja kursi kalian jika ada sampah, ambil lalu buang di tempat sampah. Okay, how is your day? Yes. Okay, good times. Okay. Have you having breakfast this morning? Apa kalian sudah sarapan pagi hari ini? What are you doing last night? Kenapa? Apa yang kamu kerjakan semalam? Do you still remember our lesson last week? Masih ingat pelajaran kita yang lalu? Raise your hand. Silakan angkat tangan yang bisa menjawab.
Okay. Past tense. Past tense. Good. Give applause. I will give you reward. Give you reward. Past tense. Okay. What is past tense? Siapa bisa jawab? Masa lalu. Raise your hand. Others. What is past tense? Waktu lalu. Oke, good. Tepuk tangan. Jadi kita masih melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Cuma sekarang kita mempelajari sebuah teks yang namanya narrative text. Can you repeat it? Narrative text. 1, 2, 3. Narrative text. Narrative text. Oke. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini kita akan mengidentifikasi struktur teks naratif. Jadi nanti Mem kasih kalian sebuah teks dalam bentuk folklore. Kemudian kalian akan mengidentifikasi struktur dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, kalian akan menggunakan struktur kalimat sederhana itu untuk dibuat dalam sebuah tulisan. You are going to writing a narrative text, and then at last you will present your narrative text in front of the class. Nah, in presenting your work, you will divide it into groups. Jadi nanti kalian akan presentasi di depan, tetapi dalam bentuk kelompok. Sini group 1, group 2, group 3, group 4, and group 5. Oke, can you get it? Bisa dimengerti ya? Oke, let's stand up. Stand up. I will give you ice cream. Stand up. Once again. Okay. Okay, sit down please. Okay, do you know the song we have? Kalian tahu judul lagunya? Dreamers. Dreamers meaning is pemimpi. We are the dreamer. Tetapi suatu pemimpi itu maksudnya kita bermimpi, bercita-cita setinggi langit. So, English is very important. Bahasa Inggris itu sangat penting. Okay, before we start our lesson today, I will give you pre-test. Please do it. Write down your name and answer it. Okay? Okay, Mem akan bagikan pre-test sebelum kita mulai pelajaran. Silakan dikerjakan bersama ya. Please do your pre-test. Answer it. I give you 2 minutes to answer the question. Mem kasih kalian waktu 2 menit. Silakan dikerjakan. Okay, finish. Okay. Thank you. Okay, now please see the picture. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Oke. Kira-kira gambar apa ini? Tanda? Tangkuban. Tangkuban perahu. Siapa yang tadi jawab? You
Oke. Go. Next. What do you see? Maling kuda. What do you see? Timun Mas. Timun Mas. Ceritanya tentang about the giant. Oke. Jadi itu adalah cerita tentang cerita rakyat atau dalam bahasa Inggris kita bilang folklore. Nah, when you are child, have your parents told you a story? Waktu kalian kecil, apakah ada orang tuamu yang pernah bercerita tentang cerita rakyat? No. Oke, ada yang pernah, ada yang belum pernah. What story do you ever hear or read? Cerita apa yang pernah kalian baca atau dengar? Si Kancil, Cinderella, Rapunzel. Oke, Cinderella. Siapa tadi yang jawab Cinderella? Oke. Kamu yang main semangat. Rapunzel tadi siapa? Apa lagi tadi? Kancil. Ini dia pandai ini. Which story do you like? Si Kancil, Cinderella, Rapunzel. Kalian suka atau senang cerita yang mana? Nusantara, si Kancil, atau cerita dari luar? Nusantara. Ada yang Nusantara, ada yang dari luar. Watch this video. Sekarang kalian perhatikan video ini. Going to read the story called Biwara and the Dragon, written by Mia Christian, illustrated by Octavia Stein. That day, they were lucky. They managed to catch a wild deer. The deer would be enough to feed them. Biwara lowered his spear. He would let an unfair fight, especially when the dragon was unwilling to fight. I saw you catch fish in this river. Oke. Setelah kalian mengamati atau menonton video yang barusan ditampilkan, what is the story about? Apa isi ceritanya? Seorang anak yang melindungi ibunya dari naga. What happened to the child? Anak itu sebenarnya dia kenapa? His father killed by the dragon. Bapaknya itu dibunuh oleh si naga. In the story, what is actually happened? Why is the dragon swallowed or killed his father? Nah, kira-kira si anak ini dia marah tidak? Marah. Ya, awalnya dia marah. He is angry at the beginning, but when he met the dragon, he heard the story from the dragon, he changed his mind. Dia berubah pikiran. Dia tidak marah lagi kepada si naga ini. Mention the characters in the story. Kira-kira siapa-siapa saja yang disebut atau menjadi pemeran dalam cerita yang tadi kalian saksikan? Dragon and mother atau mother ya. Jadi 3 orang karakter. Biwar, dragon and mother. Where this story from? Cerita rakyat ini berasal dari mana? Papua. The story is from Mimika. Okay. Who is the main character of the story? Biwar. Okay. What is the moral value of the story? Kira-kira pesan moral dari cerita ini apa? Jangan cepat Berburuk? Ya, jangan cepat berburuk sangka. And then, kalau ada yang berbuat salah, kita harus saling memaafkan. Okay, can you get it the story? Okay, I will give you LPPD. Nah, di sini ibu punya lembar kerja.
Okay, I will give you a video again. Jadi kalian akan melihat lagi sebuah video cerita. Kalian simak ceritanya. You watch the video and then you will do your task 1 and task 2. Ariana, there lived a beautiful princess named Diana Sumi who loved weaving. One day, Diana Sumi was weaving on the terrace of the palace. She hit Sankuriang's forehead, leaving a deep wound. Diana Sumi began to get nervous because Sankuriang almost finished the task, and dawn was still far off. Then Sankuriang kicked the boat, which flew far away. The boat came to rest upside down and turned into a mountain, which is now known as Tangkuban Perahu Mountain. Number 1. Okay, sekarang please check your answer. Check your answer. Number 1. What is the title of the story? Sangkuriang. The character in the story. Who are? Sangkuriang and Uma. Okay. Where and when did the story happen? Where? Where the story happen? The place name. Tadi nama tempatnya apa? Di awal tadi dia bilang in Parahiana. Who is the main character? Siapa tokoh utamanya? Sangkuriang. What was the moral value? Nilai atau pesan moralnya apa dari cerita Sangkuriang? Ya, dia berbohong. Bohong lawan katanya jujur. Jadi we must be honest. Sekarang perhatikan bahan ajarnya. Oke. Are you finish your work? Oke. Sekarang perhatikan bahan ajar kalian masing-masing. Please pay attention to your bahan ajar. Silakan perhatikan bahan ajar. Perhatikan bahan ajarnya masing-masing. I give you 2 minutes to read it. Okay, finish. Nah, narrative text. What is narrative text? Text. Suatu cerita yang memiliki rangkaian Kalian? yang memiliki urutan kronologis dan saling terhubung dan sifatnya. Yes, narrative text is the text to tell the story about the event that connect each other and to entertain the reader. Jadi dia bersifat menghibur. Narrative text berupa apa? Yang pertama, yes, fairy tale, dongeng. 2, yes, 3, yes, 4, romance. 5, horror. 6, fable. Yes, folklore. And then the subject we have learned this morning is about folklore. Cerita rakyat. Struktur teks bagaimana? Ada orientasi, berisi apa? Mengenal tokoh, latar belakang, complication, masalah-masalah yang mulai muncul dan diselesaikan oleh Tokoh utama pada cerita. resolusi. Ya, masalah yang diselesaikan oleh si tokoh utama dan berisi Nilai moral. unsur kebahasannya. Past tense misalnya, walk menjadi walk, say menjadi say, wonder dari kata wonder. In your group, you will do the same. Jadi dalam bentuk kelompok kalian akan mengerjakan pekerjaan yang sama seperti yang tadi kalian kerjakan, hanya ini dalam bentuk kelompok. I will give you ini kelompok 1. Kelompok, please discuss ya. Please write down your group's name. Silakan kalian tulis nama-nama kelompok kalian. Discuss
discuss with your friends. Okay, what time I give you to do this task? Berapa waktu yang ibu berikan supaya kalian bisa kerjakan? We still have 5 menit. okay, 10 minutes. 10 minutes. I give you 10 minutes. Okay. Please discuss with your. Silakan kalian kerjakan karena Mem ambil nilai ya, masing-masing kelompok Mem ambil nilai. Mem punya penilaian. Jadi semua harus aktif dalam diskusi kelompok. Sama tadi. Ketemu bawang putih yang punya apa? Ya, nanti baca. Oke, 5 minutes left. 5 menit lagi. Up to 1 minute. Minute lagi. Okay, please, group 1. Group 1, coming from the class, presenting your work. Ayo, kelompok 1, silakan maju. Sekarang maju. Judulnya, title-nya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. The Legend of Doro Jonggrang. Okay, let's give to your friend. Okay. What is the story from group 1? Doro? Okay. Group 2, please. Louder ya. Gaskan bro, gue yang baca. Bawang merah and Oke, bawang merah dan bawang putih. Next. Oke, good. Now to group 2, down please. Their story is about bawang merah and bawang putih. Bawang merah and bawang putih. Oke, judulnya belajar. Oke. Oke, next. Di sini. Oke. Kira-kira kelompok mana yang presentasinya bagus? Lutfi. Oke, group 2, give proposal to group 2. This group has good performance. They presenting. Maksudnya grup mana yang ketika mempresentasikan hasil karya mereka itu kalian bisa mendengar dengan baik bahasa Inggrisnya. From all the story, dari semua cerita yang sudah kalian presentasikan, kira-kira cerita mana yang kalian suka? Maling Kundang. Why do you like Maling Kundang? Yang mengajarkan kita supaya jangan menjadi anak ya. Kalau anak durhaka nanti masuk neraka, ya masuk neraka atau berumur pendek. Jadi pesan-pesan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah selain kita belajar struktur
teks ada juga pesan-pesan moral. Kalau dari cerita apa tadi? Roro Jonggrang, pesan moralnya adalah kesucian. Kalau mau putih bawang merah, pesan moralnya apa? Pesan moralnya ceritanya tadi apa? Jangan pilih kasih. Ya, jangan pilih kan? Jadi mengharap kalian semua pesan-pesan moral itu bisa kalian jadikan sebagai pelajaran. Okay, now before we ending our lesson, I will give you quizzes. Saya kasih quizzes kalian sebentar, barcode-nya ditampilkan ya. Nanti ada soal yang ditayangkan. Kasih tegak lurus, show your answer. Jadi kalian baca pertanyaan yang ada di depan. Oke, sudah muncul? Oke, silakan kalian kerjakan. Jawab, itu soalnya. Baca soalnya. Baca soalnya, sudah? Udah kan? Oke. Ini adalah ya A. Siapa yang dapat nilai tertinggi? Oke, 18. 18 menjawab benar, 2 orang jawab salah, yang lain tidak menjawab. Oke. Berikutnya. Pertanyaan selanjutnya. Baca soalnya. Ya, sekarang kita lihat apa jawabnya. Yeay. Jadi jawabannya adalah Siapa yang jawab? satu orang jawab Siapa yang salah. B, E, A, T, E, B? Skor tertinggi Semuanya 90% ya, nilai kalian semuanya sama. 90. Yes. Ada yang 1800, ada yang 2400. Loh. Oke, Semua satu 3.000. tangan untuk kalian semuanya. Thank you for your attention today. Ada yang mau bertanya? Do you have question? Enggak. Oh, do you understand so far? Jadi sudah mengerti sejauh ini? Yes. Kira-kira kalian senang tidak belajar hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke. Apakah sudah mengerti pelajaran kita hari ini? Ngerti. Sudah mengerti? Kita belajar tentang naratif. Bagian mana yang kalian suka dari materi naratif teks ini? Kenapa senang sama cerita rakyat? Seru. Ada nilai atau pesan moralnya, ada pesan-pesan moralnya. Oke, untuk pembelajaran berikut apa kalian bersedia? Ya. Siap. Tepuk tangan untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang naratif teks, terutama tentang cerita rakyat. Naratif teks itu adalah sebuah cerita yang tujuannya hanya untuk menghibur. A story to tell past event, past story, and to amuse or entertain. Menghibur, entertain, amuse, mendorong kita untuk lebih banyak membaca. Kalian senang membaca? I hope you will like the material for today. And at last, terakhir, saya kasih kalian tugas kerjakan di rumah untuk tas 5 ya. Tas 5 PR di rumah. Tas 5
kerjakan di rumah. Dan next call for today, our lesson for today. Terima kasih pelajaran kita sampai di sini. Please clean your table, tidy up your table.